धान किणा अनियमितता नहीं समवाय समिति आगे धारणा बसिले चाषी। राज्यर विभिन्न स्थान में विलंबरे धान विक्रय को केन्द्र कर चाषी एवं हताश होता बेले बालेश्वर जिला सोर ब्लॉक महुमुआण समवाय समिति आगे 100 ऊर्ध्व चाषी विलंबरे धान बिक्री कटनी छटनी सह विभिन्न दाबी को नहीं समवाय समिति आगे धारणा देवा सह विक्षोभ प्रदर्शन करथिबा देखिबाकू मिलिछि। चाषी कहवा कथा अनुसार डिसेम्बर शेष सप्ताह धान अमल होइदबा परे जानुआरी मासरे बिक्री पई टोकन पाइबा सत्ते आज पर्यंत आम मानकर धान नेउनांती। हमर सोसाइटी संपादक समय गड़ाउछंती जहा फल धान बिक्री न करी बहु असुविधार सम्मुखीन होउछंती चाषी। धार करज ऋण करी चाषरे लगेइथिबा अर्थ न पाई एबे चाषी चिंतार। तेणु यथाशीघ्र जदि सरकार आम धान न किणती ताहेले समवाय समिति आगे धारणा देवे सह आत्माहुति देवे बोली चाषी चेतावनी देइछंती। ब्यूरो रिपोर्ट देवगिरी न्यूज। महुमुआण सेवा समवाय समितिर असिस्टेंट सेक्रेटरी अछि। जो चाषी मैंने आज धान दे ना से द्वारा आज समवाय समिति विक्षोभ कर समिति की बंद कर दि जाए बाहर छड़ा कारण से धान दे पारि ना टार्गेट दीटा बर्तमान मिल पाखे आम अच्छी कि मिलर मैंने सहयोग मुख्यतः करूना। मिलर सहयोग कले आम कि धान उठे पारु। कारण से आम कि पचारे से कहे तारिणी मिल अच्छे 800 क्विंटल धान टार्गेट सी उठौ नहीं। आपंकर तारिणी मिल पर गोटे आम बरगड़ भोला शंकर तापरे 2000 दिहला खाली बहुत रिक्वेस्ट पर से गोटे गाड़ी नहीं 315 क्विंटल धान आ भी आज गाड़ी देनी मेन जी मिलर मैंने ठीक सहयोग करूना धान आम कि आम सीएस को बहुत आगुरी जनईचे आम चाषी कमिटी भी जाइला बहुत सेमती किण एमती कथा से ठीक प्रतिश्रुति निर्भर प्रतिश्रुति आम किसी दौना तार एसओपी अनुसार जो धान किना कथा से एसओपी की आम फॉलोअप करुचे। खबर आसुची बड़ बड़ चाषी धान ना सेमती किसी ना आमर जो टोकन आसी जो सीरियल आम से सीरियल धान दबा चाषी छोट बड़ से नहीं टोकन द्वारा आगर से धान दबा आगर कहीं मो जाना तो सेमती किसी नुहे चाषी तो आसी चाषी भेंडर बाहर चाषी आखि दौची दलाल ना तो कुछ रेजिस्ट्रेशन होनी ना जदि से प्रकार नौना कहीं चाषी मैंने धान नौना चाषी मैंने रही एबार आपन कहली मु टार्गेट अच्छी मिलर आसुनी मिलर सहयोग करूनी धान आम केमती उठेबा कठिन छटिन जो कहते कटनी छटनी विषय में मुझे कही केवल गोटे कथा कहि चाषी मंडी धान पड़ुची मिलर रोची चाषी रोची परचेज कमिटी रोची सहमति धान जहाँ उठुची से विषय मत किसी पचारे अनशन कर बहुत बड़ अघटन जे कि सरकार जे दायी करथिले किंतु से सूचना किछि भी पूर्ण करूना जहाँ फल कि चाषी माने बहुत हंतसंत होचंती। फाइनाल जे कि गोटे क्विंटाल 5% कटिया कथा ताको 11-12% काटुचंती तापरे भी धान जाऊ नाही। मोर सरकार को गोटाए अनुरोध जे कि प्रत्येक पंचायत गोटे स्टोर रूम हो सेटू सरकार पाखरु चाषी मान पाखरु धानटा ओजन करी चाषी मान पेमेंट दि जाऊ एवं धान को स्टोर रूम रखा जाऊ। तुम जिते गाड़ी आसो जिते जहाँ हम से तुम सरकार गाड़ी नहीं स्टोर रूम धान नहीं जाओ चाषी मैंने आटलिस्ट पैसा पाइपर। चाषी मैंने रेनी सीजन समस्त पाखर ऋण कर कष्टर चाष कर केवल चाषी ही जानी चाषर दुख केवल चाषी ही जानी दुख कहीं भी नहीं पारे। चाषी आम सकाल फुटू संज पर्यटन बंचुचे खाऊचे पीछे केवल चाषी मान चाषी जब एत हंतसंत कर किसी सरकार किसी भी करें। तेणु सरकार को गोटाए अनुरोध चाषी समाधान करूँ निश्चित ये को पूरण कर। आईपीएल खेल आप विश्वास करें कोटी कोटी टंका छाड़ी दौरान से चाषी मान गोटे परसेंट बुझे ना चाषी मैंने कौटी इंडिया को नहीं कौ स्थान में पहुंचे आपण मैंने भी विश्वास करें। तेणु एति मोर सरकार को विनम्र अनुरोध चाषी कथा आगे बुझ आमर आगे दाबी अच्छी आम 160 जन चाषी भाई आज बसीचु आमर धानटा केमिति सरकार नहीं जिवे जो टोकन देइचंती हमको रेजिस्ट्रेशन करिकी से माध्यम से टोकन माध्यम ना आम धानटा को उठे नहीं जिवे केमिति
ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତକ ହଉ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିକି ବି ନିଅନ୍ତୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଆମର ମୋହନ ସରକାର, ଓଡିଆ କହିପାରୁଥିବା ସରକାର, ଓଡିଆ ବୁଝିପାରୁଥିବା ସରକାର, ଇଏ ବହୁତ ଦରଦି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଥିବା ସରକାର। ଇଏ ନବୀନ ସରକାର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଓଡିଆ କହିପାରିବେନି କି ଓଡିଆ ବୁଝିପାରିବେନି, ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କ ଅରାଜକତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ମୋହନ ସରକାର, ଇଏ ଭଲ ଓଡିଆ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରଚାରଣ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଭୁଲ ବଶତଃ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି କୃଷକ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ପଡିଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ଆଜି ଆମେ ଚାଷୀ ମାନେ ବସିଛୁ, ଆମ ଧାନଟା ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। ଯୋଉ ଧାନ ଅନଲାଇନ ରେ ସରକାର ନବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, ଆମର ଟାଇମ ଏକ୍ସପାयर ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଠାରୁ ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣା ଯାଉନି। ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ, ଆସିକି ଦେଖା କଲୁ, ପଚାରିଲା ବେଳୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ପଡିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଧାନ ନେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମିଲ୍ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଫିଲଅପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ ସେମାନେ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କି ଆମର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁଣି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଫାଇନାଲ କରୁଛୁ, ସେ ଆସିକି ଧାନ ନେବେ। ଗତକାଲି ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁର ମିଲ୍ ମାଲିକ ଆମର ସୋସାଇଟିରୁ 313 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସେଠୁ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ଆସିଲେ 10% କାଟିକି ଦେଲେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ଧାନ ନେବେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଚାଷୀ ଭାଇ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଗାଡି ଆସି ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଗାଡି ସରକାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଦଉଛନ୍ତି କ୍ୟାରେଜ ଚାର୍ଜ, ତାଠାରୁ ଗାଡି ଭଡା ଅଧିକ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ପୁଣି 1% 11% ଲେଖା କାଲି ଯୋଉ ଧାନ ଯାଇଛି କାଟିକି ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଯେ 13% ନ କାଟିଲେ ସେ ଗାଡି ଆସିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁର ଗାଡି ଆସୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟର ଗାଡିରେ ଧାନ ନେବେ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛୁ ଯଦି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ ଗାଡି ସେ ସମ୍ବଲପୁର ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଧାନ ଦେଇଥିବୁ ପଇସା ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡିଶା ଗାଡି ଯୋଉ ଦଲାଲ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଡି ଆଭେଲେବୁଲ ନୁହେଁ। ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ହେଇକି ଆମ ଧାନ ଗୁଡାକ ସବୁ ମୂଷା ଖାଇଗଲେଣି, ଷଣ୍ଢ ମଧ୍ୟ ପଶିକି ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଆମମାନଙ୍କର କୋଉ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 11 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏଇ ଭିତରେ, ମୋର 11 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 44 କିଲୋ ଅନଲାଇନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ନିମ୍ନମାନର ଚାଷୀ, ମୋ ଧାନଟା ଯଦି ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ରହିଯାଏ ଏବଂ ମୋ ଧାନଟା ଯଦି ସରକାର ନ ନେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବଦ୍ଧ ହେଇଗଲି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷଟା କରିଥିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ହାତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଘରେ ଆସିକି ମତେ ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସରକାର ଏପଟେ 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ବଢେଇ ଦେଲେ, ଏପଟେ ବାଟ ମାରଣା 13% କାଟି ନେବା ପାଇଁ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଏହା କଥା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ସରକାର କଟିଂ ଛଟିଂ ହବନି, ଧାନ ଚାଷୀ ମାନେ ଦେବେ, ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଡିକ୍ଲାର କଲେ, ପେପର ବାହାରିଲା, ସବୁଆଡେ ଆମେ ଏଟା ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ଆସିଲା ବେଳକୁ କଟିଂ ଛଟିଂ ମନ ଇଚ୍ଛା କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଏବଂ ସରକାର ଯଦି ଏଇ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧାନ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହବୁ ଏଇ ସୋସାଇଟି ଆଗରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକ ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଋଣ ସୁଝି ନ ପାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ସୋସାଇଟି ଆଗରେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ।